Le vaccin anti-Covid-19 au Maroc, c'est pour quand? Montée en charge du régime algérien contre le royaume et le bilan 2020 du pôle des GSN-DGST. Bienvenue dans Ashtari le débrief. Actualité oblige, on commence par faire le point sur la stratégie de vaccination anti-Covid-19 adoptée au Maroc. Khalid Aitaleb, le ministre de la Santé, a annoncé que cette campagne de vaccination va démarrer dans les tout prochains jours. Mais techniquement, on en est où? Effectivement, cette semaine a été marquée par plusieurs annonces qui ont fait que le ministre de la Santé a parlé du lancement de la campagne de vaccination très proche. C'est que le vaccin a été approuvé en Chine, le vaccin de Sinopharm. Sinopharm a communiqué sur l'efficacité de son vaccin, on parle de 79%. Donc voilà. Et ce vaccin, on précise, il a été approuvé par les Émirats. Oui, exactement. Les Émirats Arabes Unis l'avaient approuvé et ont lancé leur campagne de vaccination. Ils parlaient même d'une efficacité de 86%. Pour AstraZeneca, on en est où? De son côté, AstraZeneca a reçu donc l'autorisation du gouvernement britannique. On sait que le Maroc a fait le choix de Sinopharm et AstraZeneca en commandant 60 millions de doses, 25 millions pour AstraZeneca et 40 millions pour le vaccin chinois. Et donc voilà. Et là, au niveau de, parlons validation toujours, est-ce que on en est où au Maroc? La direction du médicament marocaine est en train d'étudier justement le vaccin chinois. Donc c'est en cours d'approbation. Voilà, c'est en cours et je pense que c'est ce qu'on attend et puis la livraison des vaccins pour commencer la campagne. D'accord. La question qui s'impose, Mehdi, c'est est-ce que le Maroc a fait le bon choix en optant pour les deux vaccins, le britannique et le chinois? Je pense clairement que oui, parce que déjà pour Pfizer-BioNTech, c'est toute une logistique pour garder le vaccin à moins 80 degrés, donc je pense que pour le Maroc, ça serait compliqué. Et puis, c'est aussi la technologie qui est utilisée pour fabriquer ce vaccin. C'est une technologie qui est classique, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un virus qui est désactivé. Donc c'est une technique éprouvée. Voilà, et sachant qu'on n'a pas assez de recul, je pense que c'est clairement le bon choix pour le Maroc. Le point de vue d'un spécialiste. La mise sur le marché marocain d'un médicament, d'un vaccin ou d'un dispositif médical est conditionnée par la délivrance d'une AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation, cette AMM n'est accordée qu'après présentation du laboratoire qui veut introduire son médicament ou son vaccin ou son dispositif médical sur le territoire national et le mettre à la disposition du corps médical et du public pour les soins de santé, doit déposer sa demande d'AMM auprès du ministère de la Santé, auprès de la direction des médicaments, et cette dernière étudie le dossier qui est présenté, les études qui l'accompagnent, tout le dossier dans sa totalité, dans sa globalité. Des fois, cette direction demande l'avis d'autres experts marocains, des scientifiques marocains, des praticiens marocains, comme c'est le cas par exemple pour les vaccins contre Covid. Il y a AstraZeneca qui a déposé sa demande la semaine dernière. La direction des médicaments a demandé l'avis du comité scientifique, de la commission scientifique de suivi de Covid-19, donc qui est en train de discuter ce dossier. Et la semaine prochaine, la décision de la direction des médicaments, donc de l'autorité de santé marocaine, sera connue. Ce sera la même chose pour Sinopharm. La direction du médicament va se réunir et va demander aussi l'avis des experts marocains, de la commission scientifique marocaine, et il va trancher sur dossier pour sa validation et sa mise sur le marché marocain. Question voisinage maintenant, et tout est de savoir s'il ne faut pas s'attendre à une montée en charge de l'Algérie contre le Maroc. Ceci à la lumière de deux retours importants, celui du président Al-Mejid Tebboune après des mois d'hospitalisation en Allemagne, et surtout celui du général Khalid Nezar, farouche opposant au Maroc et ennemi juré du royaume. Donc, Ziad, avec ces deux retours, est-ce qu'il faut s'attendre à une montée en charge du régime algérien contre le Maroc, en sachant qu'il y a plein de faits qui plaident dans ce sens? Tout à fait, Tarek. Certainement, parce qu'on connaît bien les méthodes du régime algérien. Et si ce n'est pas le régime, c'est les médias. C'est à base d'un... De toute façon, on l'a bien vu ces 2 derniers mois. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un véritable pouvoir politique en Algérie, c'est les médias qui ont pris le relais, à coup d'infox et de fake news. Oui. D'autant plus que cette année a été marquée par plein de revers diplomatiques pour l'Algérie. Et puis, l'état de santé du président, on a bien vu sur la déclaration il est clair qu'en interne, il est très fatigué, une zone de turbulence assez importante. Et le retour du général Nezar, ça laisse présager un comeback ou un retour à une Algérie un peu plus dur que jamais finalement. Parce que au Maroc. La situation en Algérie, sa stratégie future à l'égard du Maroc et ce que cache le retour de Khalid Nezar, le point de vue d'un spécialiste. أعتقد أن الأحداث فيها 3 ديال المستويات.
كاين عودة خالد نزار، ثم عودة الرئيس تبون، وأيضا خروج الجنرال توفيق مدين من السجن، التبرئة ديالو. ثلاثة ديال الأحداث نفهم من خلالها ما يجري في الجزائر. في الجزائر هناك صراع بين جناحين، بين جناح ما تبقى من جناح القايد صالح، وجناح الثاني هو جناح خالد نزار والجنرال توفيق مدين. بالنسبة للرئيس تبون هو محسوب على جناح القايد صالح. ربما أننا الآن إلا شفنا المشهد جيدا كيبان بأن أولا في الجزائر أن الدولة العسكرية تدور على نفسها، كتستنسخ شكل آخر بمعنى نسخة ثانية، ولكن داخل هذه الدورة ديال الدولة العسكرية كاين تجزئة ديال الولاية الخامسة ديال بوتفليقة إلى مشهدين، بمعنى أن الغائب اليوم من المشهد هو عبد العزيز بوتفليقة والباقي هو كله موجود، الجناحين المتصارعين. ولاحظنا بأنه في العودة ديالو كانت العديد من الإشارات. أولا هو عاد خارج الأضواء، بمعنى لم تسلط الأضواء على عودته، عاد عبر مدخل المطار عسكري. الآن هو يعود، ولكن متوقع أنه عاد بعد أن وقع الحاكمون في واحد الأزمة كبيرة. لماذا؟ لأنه كان أمامهم قانون المالية وكان أمامهم الدستور، لهذا هو عاد قام بالعملية ديال المصادقة على هاد القانونين الأساسيين، وسيختفي، بمعنى سيختفي لأنه في نفس الوقت اللي وقع هو على القانون ووقع على الدستور، في نفس الوقت وصادق على الدستور، في نفس الوقت في نفس اليوم ويوم سبت يتم تبرئة الجنرال توفيق. إذا الذي سيحكم الجزائر اليوم من وراء الستار هو الجنرال توفيق مدين. هذا معروف، رب الجزائر، بمعنى عنده تقريبا أزيد من 30 سنة في الحضور داخل المشهد الجزائري، بمعنى أكثر من تقريبا قرب يوصل النص ديال العمر ديال الدولة الجزائرية كاملة. والذين يحكمونها هم أخطر أشخاص، بمعنى اللي انتج النظام الجزائري. هذه المرحلة هي شبيهة بالمرحلة ديال بومدين والمجموعة اللي كانت في البداية، بمعنى العداء سيكون أكبر. كلهم أشخاص يكنون العداء للمغرب. كنهضر على الجنرال توفيق، لا ننسى بأنه هو اللي كان وراء واحد مجموعة ديال المشاريع اللي كانت كتستهدف المغرب، منها هو الذي كان وراء العملية الإرهابية ديال أطلس سني، وهذه شهادات في مراكش ديال 94. أيضا المحاولات ديال القيام ببعض الأعمال التخريبية في المناطق الجنوبية ديالنا، دائما كان المهندس ديالها وهو الجنرال توفيق، ومعه المجموعة الأخرى اللي هي موجودة. أتحدث عن مجاهد، وأيضا كاين خالد نزار في المرحلة ديالو أيضا اللي كاين العداء. إذا أتوقع بأنه يكون عداء أكبر، ولكن يجب الانتباه لواحد النقطة، ليس فقط الحرب الإعلامية، ولكن أن نتوقع بعض المغامرات الخطيرة التي قد يقوم بها هاد الحاكمون في الجزائر. لماذا؟ لأنه الآن الرأي العام الجزائري انتبه بأنه كاين مسرحية مورست عليه، وكانت تقال بأنه كاين مسرحية وتم إجهاض، بمعنى محاولات إجهاض الحراك الذي كان يطالب بالدولة المدنية. إذا الآن غادي يكون تصدي للحراك الداخلي في الجزائر، ولكن غيكون تصريف لمجموعة ديال المواقف نحو الخارج. On finit par le bilan du pôle DGSN-DGST pour l'année 2020, et le mot à dire, c'est que nos services de sécurité n'ont pas chômé, n'est-ce pas Ziad? Tout à fait, Tarek. Donc fidèle à son approche communicative devenue règle depuis 5 ans maintenant, la DGSN a publié son bilan pour l'année 2020. Et le moins que l'on puisse dire que c'est un bilan exceptionnel pour une année qui a été exceptionnelle, notamment marquée par la pandémie du Covid. Donc concrètement, Ziad, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bilan par rapport aux années précédentes? Concrètement, c'est une année de tous les records. Les dossiers traités par la DGSN cette année ont fait un bond de 33%. Et ceci s'explique essentiellement par la présence des forces de l'ordre en première ligne pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire. Et donc, il y a aussi un indicateur qui est très important par rapport à la DGSN, c'est le taux de résolution des affaires traitées. Tout à fait. Cette année, on enregistre un record absolu avec un taux de 96% de réussite des affaires traitées. Donc, c'est une année exceptionnelle pour la DGSN.
Donc, Ziad, il y a évidemment la gestion de l'état d'urgence sanitaire, mais aussi les affaires courantes, à savoir la lutte contre la criminalité et la lutte contre le terrorisme. Et on sait que cette année a été marquée par le démantèlement d'un certain nombre de cellules terroristes un peu partout au Maroc. Et côté moyen, est-ce que ça a évolué? Comme le précise le bilan Tarek, donc la DGSN a persévéré dans le renforcement de ses moyens, tant bien humains que matériels. Par exemple, la création de 5 nouvelles brigades régionales d'artificiers qui seront équipées de moyens technologiques très conséquents. On parle même de robots, n'est-ce pas? De robots très sophistiqués, tout à fait. Et aussi la création de 5 nouvelles brigades anti-gang, les BAG. Ça, c'est sur le registre de la lutte contre la criminalité. De la lutte contre la criminalité. Donc, pour résumer, la bonne gouvernance, l'efficacité et l'anticipation ont donné des chiffres exceptionnels. Donc, c'est une stratégie qui se maintient et qui s'avère gagnante. Très bien. Le bilan de nos services de l'ordre, voici le point de vue de Ihsan Hafidi, chercheur en affaires sécuritaires. العمل وفعلا يمكن يعني تقييم الحصيلة الأمنية برسم السنة التي نودعها من خلال 3 مؤشرات أساسية. المؤشر الأول هو انخفاض معدلات الجريمة. هذا مؤشر واضح في يعني بلاغ الحصيلة السنوية الذي عرضته المديرية العامة للأمن الوطني. السبب هو أولا كاين مجهود في التعاطي مع هذه النوعية من الجرائم، سواء الجرائم الماسة بالأشخاص أو الجرائم الماسة بالممتلكات أو حتى الجرائم المالية والاقتصادية. إذن هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني بالنسبة لهذه الحصيلة هو تعزيز الثقة في المؤسسة الأمنية. شاهدنا كيف أنه مثلا في مرحلة الحجر الصحي كيف تفاعل المغاربة مع المؤسسة الأمنية ومع رجال الأمن، وقد كان هذا الموضوع يعني موضوع إشادة ملكية يعني رسمية تعزز الثقة في المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة الثروات، وتعزز أيضا الثقة في شخص المدير العام باعتباره هو الوصي على تفعيل هذه السياسات، سياسة القرب من المغاربة. ثم المؤشر الثالث وهو المؤشر المتعلق بتعزيز الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية داخل المؤسسة الأمنية. Notre émission s'achève sur le meilleur et le pire de la semaine. Encore une fois, heureuse année 2021 et à la semaine prochaine. مع الأسف ظهر لي ما كنتفاهموش. البعض من البرلمانيين
اللي قبلوا انه يمشيو يزوروا المناطق الصناعيه، تغيرت الرؤيه ديالهم، لكن البعض ما قبلوش يمشيو يشوفوا واش كاين، وباقي الان كيهضروا على القيمه المضافه ديال المغرب في قطاع السيارات، يعني ضعيف. واش خصنا دابا يبداو يجيو الاجانب يعطونا الدروس في بلادنا؟ راه تجاوزنا 60% ديال القيمه المضافه، نسبه القيمه المضافه اللي كاينه في السيارات. وغنعطيكم ارقام، عطوني خاطركم 2 دقائق الله يخليكم، لان هذا الشيء مهم جدا. قطاع السيارات، وكنتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي كنقول لكم، 2019 صدرنا 80 مليار ديال الدرهم في هذه البلاد، فيها 60% ديال القيمه المضافه، هي 48 مليار ديال الدرهم، هي 2 المرات القيمه المضافه ديال لو سي بي. كنعاود 2 المرات القيمه المضافه ديال لو سي بي. واش كان يمكن لنا نتخيلوا انه شي حاجه في المغرب غادي تجاوز لو سي بي؟ هاد الاستراتيجيات اللي شرف عليهم صاحب الجلاله هذه واحد 15 عام باش بدينا في التسريع الصناعي، ماشي التسريع الصناعي، في الاستراتيجيات الصناعيه، وكل وزير كيجي كيتابع هاد الاستراتيجيات في هذا الاتجاه اللي صاحب الجلاله عطاو نتائج. الله يخليكم، اللي بغى يجي معنا يشوف هذه المناطق الصناعيه، يشوف بالضبط فين وصلنا، مرحبا. ولكن اللي كيشوفنا وكيتصنت لنا، واش كنشوفوا حنا في يوتيوب وفي العالم كيفاش تيهضروا على المغرب وعلى التسريع الصناعي في المغرب والصناعه فين وصلت، وحنا بيناتنا ما مفاهمينش، عندنا مشكل.